Sou Lucas Gomes, repórter especial do Recreio Televisão. Boa tarde. Então, eu estou aqui numa reserva, aqui em Magé, entendeu? Resolvendo esse problema, vendo o que vai acontecer com essa aparição desse OVNI, entendeu? Estamos estudando, estamos pesquisando tal, para ver se pode ser um fake ou pode ser verdade. São duas coisas que a gente tem que saber. São dois lados, tanto do povo e tanto da internet, entendeu? Então vamos falar um pouco sobre isso, entendeu? Desses OVNIs que tá aparecendo, que na verdade não são, né, é três, que apareceu praticamente na mesma noite dessa semana aqui no Rio de Janeiro, no Magé, entendeu? E o parque está fechado. Não podemos entrar, mas vamos fazer o possível e impossível para a gente descobrir as coisas, ok? Então entra lá no nosso canal, lá embaixo tá o like, entendeu? Só dá um ok e o sininho, ok, pessoal? Então vamos trabalhar nessa campanha, vamos resolver, vamos atrás disso tudo, tá? Ok. Pascal Trefingui, reporter pour Recreio Télévision. Aujourd'hui, nous vivons réellement un moment historique grâce à un contact que nous avons dans l'armée brésilienne et qui nous a renseigné sur l'intégralité des événements réellement exceptionnels qui se déroulent maintenant à Magé, à Rio de Janeiro. Nous sommes ici dans la réserve naturelle, juste de l'autre côté de cette montagne. C'est ici que l'OVNI s'est écrasé. Actuellement, il y a un balai d'hélicoptères, des avions cargo. La NASA est présente, il y a 150 militaires qui sont sur place. On a eu beaucoup de difficultés pour pouvoir nous rapprocher. Grâce à nos contacts dans l'armée brésilienne, eh bien, nous avons pu nous approcher parce que nous vivons un moment historique. Nous disposons d'une cinquantaine de vidéos, nous disposons de témoignages qui montrent que cet OVNI est sorti d'un vaisseau mère qui était au-dessus de l'île du Governador, l'île du gouverneur. Dans la presqu'île de Rio de Janeiro, ici, juste en face du port, et plusieurs petites boules sont sorties et se sont dirigées vers le nord. À ce moment-là, une s'est mise à changer de couleur. Nous allons vous passer les vidéos et elle s'est écrasée ici où nous nous trouvons, donc à Magé. Magé, c'est une petite bourgade dans la périphérie de Rio de Janeiro où se trouve la réserve naturelle qui est derrière moi. Plusieurs témoins ont vu passer cette OVNI, ils l'ont filmé et une personne s'est approchée de l'OVNI, l'a filmé. Nous avons recueilli le témoignage d'un militaire qui était dans les premiers militaires sur place. Nous disposons de ses conversations audio, il s'est confié à nous. Nous conserverons son anonymat et nous modifierons sa voix. Ce qu'il nous dit est absolument extraordinaire. Restez avec nous, nous nous retrouverons en studio. Les principales informations est qu'un OVNI s'est bien écrasé ici à Rio de Janeiro. Il y a des occupants, des êtres extraterrestres qui sont ni homidés ni non homidés. L'information militaire que nous avons nous dit que ce sont des êtres de lumière. Le vaisseau est tantôt une sphère, tantôt un disque, tantôt un cylindre. Il semble changer de forme. D'après les informations que nous disposons, l'armée n'arrive pas, malgré les grues qui ont été amenées sur place, malgré des avions cargo américains qui se sont posés et du matériel militaire à l'aéroport militaire de Rio de Janeiro, ici l'aéroport international, eh bien, il semble qu'ils aient des difficultés pour prendre possession de ce vaisseau spatial. Des êtres extraterrestres ont été aperçus par plusieurs personnes. Ce sont des êtres de grande taille qui émettent de la lumière. Une personne a essayé d'interagir avec eux, elle a été frappée par un de leurs rayons de lumière, ça se manifeste un peu comme une gerbe de lumière, une explosion. Cette personne est dans le coma, il s'agit d'un fermier qui a été le premier à arriver sur place avec sa femme. Sa femme a pu témoigner, nous avons des images, et lui-même est hospitalisé dans un coma profond. C'est une course-poursuite maintenant qui s'est lancée entre l'armée brésilienne, la NASA, et ces êtres extraterrestres, ces êtres de grande taille, lumineux, qui émettent des sons, qui émettent de la lumière et qui sont maintenant réfugiés dans la forêt qui se trouve ici derrière moi. Donc la course-poursuite a commencé avec l'armée brésilienne et la NASA. On ne sait pas pour l'instant, on ne dispose pas d'informations complètes, mais on sait que ce sont des êtres de lumière de grande taille
Il semble interagir avec les personnes qui sont en face d'eux par télépathie. Lorsque les personnes sont hostiles, il les immobilise et ils sont plongés dans un coma avec des rayons de lumière. Il ne semble pas du tout hostile, au contraire, il semble plutôt répondre à notre hostilité et à cette chasse à l'extraterrestre qui est maintenant lancée dans cette forêt de Magé, dans cette réserve naturelle. Nous allons retourner en studio pour pouvoir vous diffuser les vidéos dont nous disposons, les témoignages écrits, les témoignages vidéo. Nous vivons un moment exceptionnel dans l'histoire de l'humanité. Enregistrez cette vidéo. Elle sera très certainement strikée sur YouTube. Beaucoup de militaires nous ont témoigné, d'habitants. Nous avons des dizaines et des dizaines de témoignages. Je le confirme, un vaisseau extraterrestre s'est bien écrasé ici à Magé, à Rio de Janeiro. Des êtres extraterrestres ont été vus par plusieurs témoins. Et il y a maintenant une course-poursuite qui est lancée entre les militaires brésiliens assistés de la NASA et maintenant de militaires nord-américains et ces êtres de lumière. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Pourquoi sont-ils ici? Pourquoi dans cette période très précise où l'humanité elle-même se sent en danger? C'est ce que nous allons essayer de découvrir, essayer d'analyser avec Lucas, notre reporter, que nous remercions puisque ça a été lui la principale personne en charge de ces investigations et son travail a été excellent. Nous vous remercions. Nous nous retrouvons en studio à Rio de Janeiro. On nous a prié d'évacuer la zone. Comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, j'ai moi-même pu embarquer à l'intérieur d'un hélicoptère et entreapercevoir ce vaisseau spatial. Donc il ne s'agit absolument pas d'une fake news. On vit un moment absolument exceptionnel dans l'histoire de l'humanité et vous le vivez avec nous grâce à Recreo Télévision. Abonnez-vous à ce canal, likez. Sans doute notre chaîne sera supprimée puisque nous sommes dans le grand secret défense grâce à la population brésilienne, grâce aux militaires brésiliens qui tous n'ont été absolument enchantés de nous parler et ne souhaitent absolument pas que cette affaire soit couverte et soit étouffée comme à Varginha il y a quelques années. Eh bien, nous sommes dans un moment très important de l'histoire de l'humanité et vous le vivez grâce à Pascal Trefangui, grâce à Luca Comes et toute l'équipe de la chaîne YouTube Recreo Télévision, Pascal Trefangui, Malik Petangui. Je vous remercie et on se retrouve en studio à Recreo. Recreo, à vous les studios. Imagens que circulam nas redes sociais estão dando o que falar. Estou falando de Magé, você já sabe, né? Dá só uma olhada nas imagens. Esses vídeos começaram a circular ontem, teriam sido gravados em Magé, na Baixada. Dá para ver um ponto azul, redondo aí, né? Se movimentando. Muita gente está dizendo que é um OVNI, objeto voador não identificado. Tem outro vídeo que dá para ver até um clarão, olha aí. Nós procuramos a Polícia Militar, a Prefeitura de Magé, eles disseram que não receberam nenhum chamado. E a Força Aérea Brasileira também disse que não foi acionada. Bom, fato é que o pessoal na internet não perdeu tempo, isso já virou piada em Magé e em tudo quanto é lugar. Eu acho, Alex Escobar, que foi só uma visitinha rápida, eles já foram embora, né? Não vimos mais. Foi isso? Tem uma explicação para esse negócio. Enquanto não explicar qualquer coisa, a gente pode cogitar, né? Ué? Não, se tiver a cura pro corona, então pode chegar. Sejam bem-vindos. Essa seria ótima. É. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is an LNS. Look at that thing. It's rotating. Echo 61 Tango, Roger, over. Oh, got it! Woohoo! Roger. Did you box moving target? 02. No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow, look at that, man. Look at it fly. What the
Aí, Claudino, se liga, Claudino. Olha esse bagulho que eu tô vendo aqui, tô aqui em Caxias, velho. Esse aqui era balão, mano. Caralho, a velocidade do bagulho, Claudino. Chama a Natália pra ela acreditar. Caralho, viado. Olha o menorzinho, tá vendo? Tá geral vendo? Eu tô. Isso, dei punho. Olha lá, Natália. Balão tão cu. Balão voado assim? Caralho. É, voadão. Olha lá, Claudino. Balão, olha o balão que não tem fogo. Mas tá indo muito rápido assim. Muito rápido. Caralho. Maneiro, mano. Eu vi sim. Lá no meu negócio não. Mano, aqui, mano, olha isso, cara. Dá pra ver, ó. Tipo um núcleo no meio, tá ligado? Caralho, que tá bizarro, vendo? filho. Tá vendo? Tô vendo. Caralho, que isso, cara? Que isso, cara? Gente, eu estou na Ilha do Governador, na altura aqui de Nossa Senhora das Graças. Tem no horizonte lá uma luz que fica parada, já está parada há mais de 10 minutos ali. E no céu, um montão de luzes. Luzes piscam, diminui, aumenta. E ela fica se deslocando. Ela como se ela viesse... Como ela viesse de lá do outro lado. Meu Deus, Alex, tem um aqui embaixo. Tem um vermelho agora. É balão. Não é balão, caramba. O balão não anda naquela velocidade, não. Caralho, tá subindo, viado. Não, Alex, tá vermelho. Tá conseguindo ver vermelho? Caralho, menor, eu tô arrepiadaço, velho. Aquilo ali não é balão, não. Tá aqui embaixo, Alex. Caralho, velho. Alguém filma essa porra, velho. A coloração é vermelha. Tem Agora, luz no céu, cara. agora eu tô viu filmando. Agora a sequência de umas 5 ou 6 estrelas, cara. Vindo direto Agora assim, eu tô cara. filmando. Coisa de doido. Tá falando com e quem aí, aqui no mano? Alexandre, e ali o Twitter, ali tá todo mundo falando. manda ele sair aqui pra varanda, atrás, pô. cara, tu fica dentro de casa fazendo não sei o que. Aqui atrás. Ó, tem tá um- piscando tem um agora aqui lá, piscando. Vem aí autona. fora. Manda ele vir olhar pra... E aquela é a segunda vez que volta lá. Tá Aquela é a ficando segunda bolo, vez que deixa o volta. bolo queimar, cara. Que bolo, olha lá, tá piscando forte pra caramba. Alexandre, eu comecei a gritar. O céu tá mexendo, Haroldo, o céu tá mexendo. Próximo assim Alexandre, eu mas perco a definição. Mas Não precisa ter medo não, Cacá. Não tem medo não. Eu falei, gente, Não tem medo não, cara. O céu tá mexendo, cara. Alexandre, o Puxa, céu pena que não dá pra mexendo, cara, aproximar. as Eu tô no... andando, uma do lado da outra, Eu tô assim, no- ó, sabe? Como se, no como telefone, Guerra nas Estrelas. aí eu não era aquilo consigo. dali, não, era lá atrás. Apagou? Cara, Apagou? ele agora. Não, apagou não. Fixou a luz vermelha. Mudou de cor, fixou a luz vermelha. Você vê que aquele ali tá fixo. Aquele ali não tá se movendo. Vou ter que chamar o Jeff. Aí eu chamei a Haroldo, Ó. o céu tá mexendo, o céu tá Luz mexendo. vermelha. Dani, chamei a Haroldo, eles conseguiram ver. Ele tá muito focado. Muito show, Luz Alexandre. vermelha. Agora ela parou de piscar, mas tá vermelha. Parou de piscar e parou de subir, né? E parou. E tá vermelha. Andando, mas 5 ou 6, e aí chamei a Haroldo falou, elas estão andando. Chamei Dani também viu a mesma coisa. E a Dani falou que visualizaram lá em Belo Horizonte também. No Twitter. Andando em linha. Ó, ele tem o Twitter? Mandando Dani? informação. Não sei se ele tem Twitter. Ó, no Twitter. Ah, não o consigo pessoal mais, tá? falando Ficou que distante. Ela ficou alguém pouco tá nítida e vendo tá 5 distante. ou Vou parar a 6 gravação, estrelas depois eu de volto. informação. Aí, Claudino, se liga, Claudino. Olha esse bagulho que eu tô vendo aqui, tô aqui em Caxias, velho. Esse aqui era balão, mano. Caralho, a velocidade do bagulho, Claudino. Chama a Natália pra ela acreditar. Caralho, viado. Olha o menorzinho, tá vendo? Tá geral vendo? Eu tô. Isso, dei punho. Olha lá, Natália. Balão tão cu. Balão voado assim?
Caralho. Coloquei a mão lá em cima e embaixo do negócio do museu. É voadão, olha lá, Claudina. Mas daqui eu vou ficar balão. Muito rápido. Balão, olha o balão que não tem fogo. Mas tá indo muito rápido assim. Muito rápido. Caralho. Maneiro, mano. Eu vi sim. Lá no meu negócio não. From Rio de Janeiro County, called the Mage, saw what seems to be a UFO in the sky. A blue light turning red, and crashed on a lake. Several helicopters and military vehicles rushed to the scene, not allowing anyone in and shooting down drones. People report hearing several booms and flashes of light in the sky right on the next morning. Denied everything, but the military is still on the scene. In fact, one person claimed to bypass the military security and filmed the actual UFO. Watch this. Consegui furar o bloqueio da empresa, da indústria. Gente, tá aqui mesmo um disco voador muito grande, tamanho de um ônibus. Gente, muito grande, não é mentira. Mataram o ET. É bomba essa porra. Eu não entendi. Retirados do lago? Não, eles foram retirados do YouTube. Não pode. Quem colocou no YouTube foi ameaçado de morte. Eu tenho aqui, eu mostro pra você. No PV. Entendeu? O cara foi ameaçado de morte porque botou esses áudios no canal dele. Ameaçado categoricamente. Não teve meias palavras, não. E é militar. O áudio é real, aqueles áudios são reais, hein? É verdadeiro. Mas ele teve que falar que o áudio era mentira. Je vois et ressens. Je vois et comprends. C'est toujours le meilleur. C'est pas un perdant. Il est toujours à l'heure. Il est parfait et pourtant il va chez le docteur. Il aime pas ses cheveux blancs. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. On l'écoute à table
il a toujours raison. Il paraît le plus fiable dans ta mer, dans le fond. Il reste incapable d'accepter un autre son. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. Je vois et ressens l'extinction de l'homme animal. Je vois et comprends qu'il contrôlait mon mental. Ce personnage possessif et calculateur cachait mon esprit créatif et sans peur. C'est toujours le meilleur, c'est pas un perdant. Il est toujours à l'heure, il est parfait et pourtant il va chez le docteur se nourrir de médicaments. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. On l'écoute à table, il a toujours raison. Il paraît le plus fiable dans ta mer, dans le fond. Il reste incapable de vivre une émotion. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. Je vois et ressens l'extinction de l'homme animal. Je vois et comprends qu'il contrôlait mon mental. Ce personnage possessif et calculateur cachait mon esprit créatif et sans peur.